اربوں रुपए का ऑनलाइन फ्रॉड करने वाले 149 गैर मुल्की और पाकिस्तानी फैसलाबाद से गिरफ्तार कर लिए गए। गिरफ्तार शुदगान में अफ्रीकी और एशियाई मुल्कों के मर्द और खवातीन शामिल हैं। फैसलाबाद के इलाके सुरलीवाला में बने कॉल सेंटर से ये गिरोह सोशल मीडिया पर सादा लो अफराद को पैगामात भेजकर ऑनलाइन सरमाकारी पर रागिब किया करता था। इस गिरोह का हदफ ज्यादातर बैरून मुल्क मुकीम लोग बने हैं। इंटेलिजेंस इत्तलात पर नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी और दीगर सिक्योरिटी इदारों ने मुश्तरका छापा मारा। 7 मुकदमा दर्ज कर लिए गए हैं। मजीद तफ्तीश और कानूनी कार्रवाई जारी है। सिक्योरिटी इदारों ने आशूरा के मौके पर कराची में दहशतगर्दी का मंसूबा नाकाम बना दिया। तफसील के लिए बात करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ राहिल सलमान से। राहिल सलमान, क्या तफसील है आपके पास इससे मुतालिक? जी देखिए, आशूरे के मौके पर जो है वो शहर में एक बड़ा थ्रेट था और इस हवाले से ज़राए ने बताया है कि शहर भर में जो वो सिक्योरिटी अलर्ट थी और कुछ इंटेलिजेंस इतलात मौसूल हुई थी, जिसके बुनियाद पर कराची के 2 इलाकों में टारगेटेड छापामार कार्रवाई की गई है, जिसके नतीजे में एक खातून समेत 4 अफराद को गिरफ्तार किया गया है, जबकि इनका एक 5वां साथी जो है जो इनका हैंडलर था वो फरार होने में कामयाब हो गया। सिक्योरिटी ज़राए ने बताया कि ये चारों जो काफी अर्से से कराची में रहायश पजीर थे और स्लीपर सेल के तौर पे यहाँ पे मौजूद थे और इनका हैंडलर जो है वो कराची के बाहर से आया था कुछ ही रोज पहले और इनको एक्टिवेट किया था और उसके बाद फिर जो है वो जब इनको इंटेलिजेंस इतलात मिली तो वहाँ पे छापामार कार्रवाई की गई, जिसके नतीजे में 4 मुलजमान तो पकड़े गए, लेकिन इसके अलावा जो इनका हैंडलर था वो फरार हो गया। उसके पास धमाकेज मवाद, ड्रोन और दीगर सामान मौजूद था और इसकी तलाश में भी इस वक्त मुख्तलिफ मकामात पर छापे मारे जा रहे हैं। जो मुलजमान गिरफ्तार हुए खातून समेत 4, उनसे भी मजीद तहकीकात जारी है और उनकी दी गई तफसीलात की रोशनी में भी जो है वो शहर के मुख्तलिफ इलाकों में इस वक्त भी छापामार कार्रवाइयाँ जारी हैं। जी शुक्रिया आपका राहील, आप हमें तफसील से आगाह कर रहे थे। कराची के इलाके डिफेंस फेज 6 इत्तेहाद कमर्शियल के फ्लैट से खातून की कई रोज पुरानी लाश मिली है। पुलिस के मुताबिक मरने वाली खातून की शनाख्त हुमैरा असगर अली के नाम से हुई है, जो एक मॉडल और अदाकारा थी। हुमैरा असगर का लाहौर से ताल्लुक था। वो पिछले 7 बरस से इस फ्लैट में अकेली क़याम पजीर थी। खातून ने 2024 से किराया नहीं दिया था, जिस पर फ्लैट के मालिक ने कैंटोनमेंट बोर्ड में केस कर रखा था। आज बैलेफ आया तो दरवाज़ा बंद था। दरवाज़ा ना खुलने पर दरवाज़ा तोड़ा गया तो कमरे में खातून की लाश पड़ी थी। SSP साउथ के मुताबिक इब्तिदाई तौर पर खातून की मौत तबई मालूम होती है। पोस्टमार्टम के बाद हतमी बात की जा सकेगी। कराची के इलाके डिफेंस फेज 6 इत्तेहाद कमर्शियल के फ्लैट से खातून की कई रोज पुरानी लाश मिली है। पुलिस के मुताबिक मरने वाली खातून की शनाख्त हुमैरा असगर अली के नाम से हुई है, जो एक मॉडल और अदाकारा थी। हुमैरा असगर अली का ताल्लुक लाहौर से था। वो पिछले 7 बरस से इस फ्लैट में अकेली क़याम पजीर थी। खातून ने 2024 से किराया नहीं दिया था। कराची के इलाके लियारी बगदादी में गुज़िश्ता जुमे को इमारत गिरने से कुछ देर पहले की वीडियो सामने आ गई। वीडियो में इमारत के सतून हिलते और टूटते हुए देखे जा सकते हैं। वफाकी काबीना ने हुकूमती शोबे के जरिए 5 लाख टन चीनी दरामद करने की मंजूरी दे दी। फैसला नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की ज़ेर सदारत इजलास में किया गया। आपको बताएं कि वजारत ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के मुताबिक चीनी दरामद करने का फैसला चीनी की कीमतों में तवाज़ुन के लिए किया गया है। हुकूमत ने चीनी बरामद करने का फैसला उस वक्त किया था जब चीनी वाफिर मिकदार में दस्तयाब थी। अब चीनी की कीमतों में इस्तेहकाम के लिए चीनी दरामद की जा रही है। वजारत के मुताबिक माजी में अक्सर चीनी की मसनूई क़िल्लत पैदा करके सब्सिडी पर इन्हिसार किया जाता था। याद रहे कि पिछले साल के अवाखिर में शुगर डीलर्स ने हुकूमत के पीछे पड़कर चीनी बरामद करने का फैसला करवाया था और कहा था कि मुल्क को गैर मुल्की ज़र मुबादला की ज़रूरत है। चीनी बेचने से डॉलर्स मिलेंगे। शुगर डीलर्स ने हुकूमत को यह यकीन दहानी भी करवाई थी कि क्रशिंग सीजन से पहले मुल्क में न चीनी कम होगी, न कीमतें बढ़ेंगी, न चीनी दरामद करने की जरूरत पड़ेगी। लेकिन शुगर डीलर्स की हुकूमत से किए गए सारे वादे, सारी यकीन दहानियां धरी की धरी रह गईं। न चीनी की कीमतें कंट्रोल की जा सकी, न ही ऐसा हो सका कि चीनी दरामद न करनी पड़े। उस वक्त चीनी बेचने से डॉलर्स तो मुल्क में आए, लेकिन आज चीनी दरामद करने पर खर्च होने वाले डॉलर्स का जवाब दे कौन होगा? इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं। हर साल की तरह इस साल भी यही हुआ कि मार्केट में चीनी कम होने की खबरें फैली, चीनी महंगी हो गई। हुकूमत कीमत मुस्तहकम करने के नाम पर चीनी दरामद करने की इजाजत देने पर मजबूर हो गई। बैनुल-अक़वामी फौजदारी अदालत ने ख़वातीन के खिलाफ जबरी इक़दामात पर अफ़गान तालिबान रहनुमाओं सुप्रीम लीडर हिबतुल्लाह खुनज़ादा और चीफ जस्टिस अब्दुल हकीम हक्कानी के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं।
افغان طالبان نے عالمی عدالت کے وارنٹ مسترد کر دیے۔ ترجمان طالبان ذبیح اللہ نے کہا ہے کہ طالبان اس عدالت کو تسلیم نہیں کرتی۔ آئی سی سی کے جج نے وارنٹ میں لکھا تھا کہ ایسے شواہد موجود ہیں کہ طالبان رہنماؤں نے خواتین کے خلاف صنفی بنیادوں پر انسانیت کے خلاف جرائم کا ارتکاب کیا ہے۔ آپ کو بتائیں ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے ایران اور امریکہ کے درمیان جوہری مذاکرات دوبارہ شروع ہونے کے دعووں کو مسترد کر دیا۔ اسماعیل بقائی نے کہا کہ ایران کی طرف سے امریکی فریق کو ملاقات کے لیے کوئی درخواست نہیں دی گئی۔ بعض بین الاقوامی حلقے اور شخصیات بے بنیاد دعووں کے ذریعے رائے عامہ کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایران کی پالیسی واضح اور شفاف ہے اور ایران ایسی بے بنیاد باتوں کو سختی سے مسترد کرتا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے مشرق وسطیٰ کے ایلچی اسٹیو وٹکوف نے کہا ہے کہ وہ اگلے ہفتے یا اس کے آس پاس ایرانی سفارتکاروں سے ملاقات کریں گے۔ پاک چائنا انسٹیٹیوٹ کے چیئرمین مشاہد حسین سید نے کہا ہے کہ ایرانی سفیر نے انہیں بتایا کہ سعودی عرب نے ایران کو یقین دلایا ہے کہ جب تک فلسطینی آزاد ریاست قائم نہیں ہوتی اسرائیل کو کسی صورت تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ جیو نیوز کے پروگرام کیپٹل ٹاک میں گفتگو میں سابق سفیر ڈاکٹر ملیحہ لودھی نے کہا کہ نریندر مودی کی حکومت مقبوضہ کشمیر میں اسرائیل کی پالیسی پر عمل کر رہی ہے، وہاں ہولناک صورتحال ہے۔ ابراہم ایکارڈز کی بڑی بات ہو رہی ہے، تو ابراہم ایکارڈ اس کے بعد آگے جائے گا کہ پیچھے چلا جائے گا؟ میں پچھلے ہفتے ایرانی ایمبیسڈر کو ملا تھا۔ ایرانی سفیر نے بڑی امپورٹنٹ بات کی، انہوں نے کہا دو ملکوں نے ہمارا بڑا اچھا ساتھ دیا اس میں، ہم بڑے ممنون ان کے۔ ایک تو پاکستان، دوسرا انہوں نے کہا سعودی عربیہ۔ اس نے کہا سعودی عربیہ نے ہمیں ایشور کیا ہے کہ جب تک فلسطینی ریاست قائم نہیں ہوتی جس کا کیپٹل یروشلم ہوگا ہم اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے۔ اور ان کا یہ میسج لے کے جو بادشاہ کا بیٹا ہے خالد بن سلمان KBS ڈیفنس منسٹر، وہ آیا تھا اور وہ MBS کا چھوٹا بھائی ہے۔ انہوں نے کہا دو لیڈر سے وہ ملا ہے صرف رہبر سپریم لیڈر آیت اللہ العظمیٰ خامنہ ای صاحب، ایک پاکستانی قیادت کو اور ایک خالد بن سلمان کو۔ تو یہ ایرانی ایمبیسڈر نے بھی کہا ہے۔ اور مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کچھ لوگ جن کی شکست خوردہ ذہن ہے پاکستان میں اور ڈیفیٹس مینٹیلٹی ہے، اپیزمنٹ کی لائن ہے، وہ شروع ہو گئے ایک بخار چڑھتا ہے اسرائیل کو تسلیم کرو۔ انڈیا پاکستان پہ حملہ نہیں کرتا، لیکن مقبوضہ جموں و کشمیر میں وہ کوئی ایسی صورتحال ضرور بنائے گا کہ وہاں پہ وہی پالیسیز اختیار کی جائیں جو نیتن یاہو نے غزہ میں کی ہوئی ہیں۔ وہ کر ہی رہے ہیں، اسرائیل ان کے ایڈوائزرز ہیں، ڈیموگرافک بیلنس چینج کرو اور وہ پاپولیشن ریشو چینج کرو، بالکل وہ کر رہے ہیں۔ یہ آئیڈیولوجیکل ٹوینز ہیں مودی اور نیتن یاہو۔ میں مقبوضہ کشمیر کے بارے میں بھی کچھ کہنا چاہتی ہوں حامد، اگر آپ اجازت دیں۔ جی بالکل۔ اور وہ یہ ہے کہ بالکل اسرائیلی پلے بک سے وہ لیسنز لے رہے ہیں، اس لیے کہ جس طرح سے ایک نئی ویو آئی ہے مقبوضہ کشمیر میں آف ریپریشن، اس میں ہم نے دیکھا کہ وہ گھر جو ہیں ڈیمولش کر رہے ہیں ان لوگوں کے جن کو وہ کہتے ہیں کہ جی یہ کوئی ٹیررسٹ کی فیملیز ہیں، لیکن کوئی ثبوت نہیں پیش کرتے۔ تو وہاں تو بہت ہی ہولناک سچویشن پیدا کر رہا ہے یہ جو مودی کی جو حکومت ہے۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ ایک نئی ویو آف ریپریشن جو ہے اس کو ہائی لائٹ کرنا بہت ضروری ہے، چاہے ہم اپنی سیکیورٹی کاؤنسل کی ممبرشپ کو استعمال کریں اس کے لیے، یا ایک کنسسٹنٹ ڈپلومیٹک کیمپین ہم تشکیل دیں، اس کو فریم کریں اور پھر امپلیمنٹ کریں۔